because the former Bobo Mokobo Sazan Gandang J Samane, Tabusu Zaro J Neta. Jishno Danato and Guardian his own money or Tabu money or low money nine. Gangangai Tabu J Mane Jishno Dani Pore Zaraneta, Tomachine Hadaram Bodo, Batabu Ramsey, Zaratabuka J, Bijipin Neta Tonai, Boromoni Chomporka Saibomaya, Shibusia, Borokomono, Sanada, Nabu Saimia, Zaratabu Ramsey, Jonazati Mursani, Zara Raja Committee Tomero. Boromono to see the system, and Jadatar Boromono Sia, Tom Hangamor and Bodozamati and Aramasa Tomachin because Bobia. Chini because of Tribal Welfare Minister. Jesomos and Mosila Pro, all the drafting pro. Bong Hangai, Telemura District Vice President, Jonazati Mursani. Azarawa, Telemura District Vice President, Chini Honorable Tribal Welfare Minister, out by Pomono Sinan Project. And Gambaki Tauro, Chini Reboti Babo. Bobo point and copito tongue Samiaji. And Gambaki Borok Sutrang Party Khwlaiya. Into Hyper Sutrang Party Khwlaiya, Tabu Goram City. Kuna একটা জাতি গোষ্ঠী ন সকমরই কোনো একটা জাতি গোষ্ঠী ন ডিপ্রাইভ খাই যে রাজনৈতিক খাই মানে আব কোনো সময় পনাই সেনে Tiprasa media নরক যতন আনি খানে হামজাকমা সিবাই ইয়াফারো তাই নরকনি চ্যানেল নাই তংনাই হাস্তেনি Tiprasa Lukurokno, Ani Kani Kaksangma, Hamzakma, Sibaitai, Okradokno, Kholomungia Faro. Tiniwang Bishas Kayai, Wanchuka, Joto Tipra Hastene, Ani Tiprasa, Je Media Tongnai, Borboy Gishang, Cox Halangani Nai, Tayani Bokani Kokno. Normally, Biching take a hashtag in Joto Tiprasa, Saklanya Nivagino, Tiniwan, Norok Nodding money. Aroni Bichingo number 1 point, Gankai Norok Kano Saimano, Tai hashtag in Joto Lukurok Saimano, and Koroksa Tiprasa Neta, plus BJP supporter. Aune Bagwi, 2016 last digi August September and BJP join Khaikia. এবং বিজেপি জয়েন খাইমানি কারণ অবনো আজ আরাও সিপিএম সরকার তংখ সিপিএম রক সিপিএম পার্টি সিপিএম সরকার ত্রিপুরা রকনে ইয়ারং তান সুই রেখা এবং আই ইয়ারং তান সুমানো কাতিরিনা নিংথাকে একমাত্র আপ্রো সিপিএম নো সরকার সলাইনা বলে তাই কোনো করিখা ফিয়াবা আজ আরাও কেন্দ্র গাঙ্গাই বিজেপি সরকার তং আবনি বাগাইনো আজ আরাও চিনি Tiprasa Regional Party Kaisa Karak Tongo IPFT Borok Sano Alada Rajyo Ebong Alada Rajyo Maranai Ebong Mannai Abohai Imang Nuguino Sanlai Mani Piaba Abuna 100% support Khwlaiya Jarawo Haibana Separate State Manan Thangkankai minimum boni Jata movement Komhani no 20 years Kabang Gangangai 100 years 100 years target নাই মাক খাই নাই এবং আ পরিকল্পনা নুজ্ঞানীভাবে আং আজরাও আইপিএফটিও জয়েন খাইলিয়া আজরাও আং বিজেপিও জয়েন খাইকা তামনি হিনমলে যেটা তাবক কক কিসাবাই সানা থাঙ্গাঙ্গাই 125 amendment bill that means north east 10টা 6 শিডিউল দङ অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দङ আরো নি বিসিङो বড় টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আবুংখা সবচেয়ে ডেভেলপ এবং আপগ্রেড খাইজাক এবং সিমিলার টু ইউনিয়ন টেরিটরিনি ইসার তলাব বনি যেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার আউন বাগে আজরাও বিজেপি সেন্ট্রাল রক সাকা নরকনো স্টেট কাউন্সিল নাই নাই গাই স্টেট কাউন্সিল মিন্স আই স্টেট কাউন্সিল মিনিং গাই তিনিও বনি সরাই সরাই কাতামো 125 amendment bill লোকসভাও পাস সংখ্যা রাজ্যসভাও তাও পাস সংখ্যা রাজ্যসভা তিনি যদি পাস খাই রাখাঙ্কাঙ্কাই তিনি ত্রিপুরানি তিতি এডিসি ব তামনাই বিটিসিনি দাসো যেটা কিসা তলা যেটা 244A যেটা কনস্টিটিউশনাল যেটা সাজাক দं মানে
aboni similar to boni administrator বা administrative power যাবো তাউরম সিরিজেন সরে সাগাঙ্গাকে বড় টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল এনকে আবনো রেনা হনে গইছি উইনো আবলে মানি মানু হনেনো আং বিজেপিও আজরাও জয়েন খাইমানি এবং কুবইকে রাজ্য লোকসভাও বিল পাস খাইজাক বড় তাবক যদি সে তিনে খানা বা আবো হাইকে সংসদ যদি সে রাজ্যসভা বিল পাস খাইজাকে নাবো কাইসা আইনই থাকছিনাই যেমন যে 1994 ত্রিপুরা 6 শিডিউলনি প্রভিজন করে আজ এই প্রভিজন 1994 রাজ্যসভা লোকসভাও পাস খাইয়া 18 তারিখ 18 আগস্ট 2000 1994 23 আগস্ট আবং গাঙ্গাই রাজ্যসভাও 18 আগস্ট 1994 23 আগস্ট 1994 18 19 20 21 22 23 সাতটা কাছেন বিসিংনো পয়লা সাতটা কাছেন সকাং রাজ্যসভা লোকসভা পাস খাইয়া সাতটা কাছেন পরে লোকসভা বিল পাস খাইয়া 1994 ni 23 আগস্ট গাঙ্গাই ত্রিপুরাও 6 শিডিউল আইন চালু খাইজাকা আবো ও কনস্টিটিউশনাল তাবক দং মংকা ভারতনি সংবিধান ঠিক অবা হাইনো আপগ্রেডেশন না নাঙ্গো হনাই আপগ্রেডেশন এনকা ম আর সুজাক দङ নাকি নারা যতন ফটো নাই মানো অমং গাঙ্গাই এ মেমোরেন্ডাম অফ ত্রিপুরা অটোনমাস স্টেট কাউন্সিল দা বিজেপি জনজাতি ত্রিপুরা প্রদেশ তো অনারেবল ইউনিয়ন মিনিস্টার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কপি তো অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া অনারেবল প্রেসিডেন্ট অফ বিজেপি ফর কাইন্ড ইনফরমেশন আবার 2018 ni জানুয়ারি মাস ত্রিপুরানি তাবুক যে বিশেষ খাইয়ে মিয়া স্পিকার নাইচিনি রামপদ জমাতিয়া ব তাই নিনি অশোক দেববর্মা দেবব্রত কলয় আবার সিনিয়র নেতারক থাঙ্গাই জানুয়ারি মাস অ কপি ন বরক রিখা আছে অ কপি ইনকা আং নহর অ কপি স্নামনাই গাঙ্গাই এক নম্বর গাঙ্গাই জিষ্ণু দেববর্মা তাবুক মহারাষ্ট্রনি বিজেপি মহারাষ্ট্রনি রাজ্যপাল গভর্নর 2 নম্বর গাঙ্গাই আং দङ 3 নম্বর গাঙ্গাই কার্তিক জমাতিয়া এডভোকেট টাইপ খালাইনাই গাঙ্গাই তাবো সরিলামনি বিএসি চেয়ারম্যান জাকুলো দেববর্মা গাवमानि कम्पिउटार ताबो दंखौ अ कपि नो बरंना आंकारि ओइ स्नामै अ सेम टू सेम बरंना बे हर 3 कपि कियाबा 2016 पाइके ताम काइसे हाना हाय 2023 18 फाइ 23 ताम पाइके ताबो 23 नि सिमे ताबो 3 বছর চলি দङ তে 2 বছর দंख 10 বছর কানাनि 8 বছর অঙ্কা 8 বছর টোটালি Tiprasani jata constitutional solution pun nungtung Tiprasani jata survival pun nungtung Tiprasani jata existence pun nungtung Tiprasani jata harmoni Tiprasani rokha khlainyani bagai a hano porjonto rokha khlainyani bagai 8 বছর বিজেপি গভর্নমেন্ট borok tamnai abono initiative nalia tinio mia usagango ADC election is Tiprasa no BJP rok hamjago gangai BJP rok jodi se Tiprasa ni vote no nango hone gangai election declare nani saka borok o je 125 amendment bill no Tiprasa no rakhama abong gangai Tiprasa na hamjakmani porisoy kiaba borok abono 125 amendment bill no tabu borolia borok sawo ulor nai kaun bagai ul মানে না মানে বড় কাজে 100 ভাগে 100 নি বিসঙ্গ 1% পর্ন বিশ্বাস খাইমা না 99% বিশ্বাস খাইজার নাই কক গিয়াতা অবংকে তিনিনি বাস্তব কক গাউনি বাগৈ আং নিজে দামনাই সম্ভব বংলিয়া বিজেপি টিপ্রাসানো 99% হামজা গিয়া 1% যে হামজাগো আউনি বাগৈ আর 99% আনো হামজায়ানি বাগৈ আং বাদ দং খাতিনি বিজেপি ইয়া কারনানি आउन बागै मंखानि रेजिग्नेशन लेटर आंनो परिखानाय टू द ऑनरेबल मिस्टर नितिन नवीन जी प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी सब्जेक्ट गंगे रेजिग्नेशन फ्रॉम प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ बीजेपी
Respected Sir, I, Mr. Biching the Burma, a primary members of the Bharatiya Janata Party from Tripura Pradesh, hereby tender my resignation from the membership of the party. Reason. The reason for my resignation is the continued deprivation of the development and the failure of fulfill commitments made to the Tiprasa people of Tripura. Their survival and existence have been neglected, and I cannot longer remain associated with a party that does not upload its promises to my community. I request you to kindly accept my resignation with immediately effect. Yours sincerely, Biching the Burma, Tripura Pradesh, copy to Honorable Mr. Rajiv Bhattacharya, President Tripura Pradesh, for kind information. Obong kani jata tini norok bai bandor ni bisin tiklai dokano sana mo songmani ko. Eka omano tuina ang jata norok bai malai norok bai kok salanyani tai norok ni bisin tui jata buskang ni jata tamnai election phaitong. Election mane tamo seng tamnai Indian citizen hisabe sini fundamental right to আমরা আ ফান্ডামেন্টাল নো রাইট নো নানান থাকা কাকাই যে সময়ে ইলেকশন আবো আই ইলেকশন কাকে जों ভোট দনানি সুযোগ মানো নেতা সংনানি সুযোগ মানো আউন বাগৈ যে जों জানো ভোট দুই নেতা সংনাই বংখা অবহাই হनै গসি মানাও যে নিনি ইংৈ আং নিনি ডেমোক্রেসি রাইট নো 5 বছর যে টার্ম দं মানে नों जे কোনো জায়গাও deprive khwlaiya a deprive khwlaijak mano nini ngui ang basawi nono nini constitutional jata nini jata tamnai fundamental right to mona abono nai re nai obongka actually election ba neta songlai mani ko tabuk chinoron ingka tamong nai chinoron ke monong nai chini tamna chini nango je chini অস্তিত্ব রক্ষা খাইনি বাগৈ 17 বছর আন্দোলন খাইমানি ফলে টিউজিএস ত্রিপুরা উপজাতি যুবক সমিতি সামাচরণ হরিনাথ দেববর্মা নগেন্দ্র জমাতিয়া দ্রৌ কুমারী আং বরংনি নেতৃত্বে বুদ্ধ দেববর্মা বরংনি নেতৃত্বে 17 বছরনি আন্দোলন খালাই जोंना পাইছা সিক সিদুল রিকলাংকা মেপ জাগা রিকলাংকা আবংখা নিনে আনি যতনি বাগৈ তাবুক যে কামিং জেনারেশননি বাগৈ ফিয়াবা আ হাক কামাই দंखा आउन बागै एक नम्बर ओ एडिसिने जेता इशु नांगांकाय जे नेतांना मुसुंनाय बर अबहाय कग्रथों सीपीएम कांग्रेस बीजेपी जतन जे ग्यारान्टी रैमाननाय ए आं चिनि आं तिप्रासानि बीजेपी नेता आंनावनो ग्यारान्टी रो जे ओ 60 दिन हाना रखा खाय नरकनो बा जों नारगै आंबो तिप्रासि एसेबो तंनाय होनै जे ग्यारान्टी होनाय आ ग्यारान्टी बो बुखुबो ग्यारान्टीया उट फिस सुयै जरिसे स्टामो सुयै जरिसे आं आ ग्यारान्टी न आं जरिसे नायमालि आं गांगांकाय बा नरनो रैमालि आं गांगांकाय आं अननायिनका आं सयसे गसियो आं 2 बছর जेल खाथकनाय हिनि जे ग्यारान्टी रिमाननाय बरंनो भोट दोनानि बागै आं नरकनि चेनेल देखलायतिग्रा सदाव खालामनां को नम्बर 2 आबोचिने एक्जिस्टेंट सार्वाइवल इक्वेशन दं हाइसे करिकाचिने एजुकेशन फैसिलिटीज करिकाचिने तामनाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट नर जतन साइमा ताउ जे बेकार गोबांमा कोनो लामा करे व्यवसाय वाणिज्य खालामनानै बाबा के इनकाम खायजानानै आउन बागै इकोनॉमिक डेवलपमेंट ता एजुकेशन डेवलपमेंट आबुं खा बेलाय के इम्पोर्टेंट आउन बागै आबुनो तुयै जे ग्यारान्टी रनाय बा आबो हायके सामु खायनानै होनाय जे कोड फिओ सयै जे एश्योरेंस होनाय बरकनो भोट दोनानै बागै हास्टेने जतो तिब्रासा लोकरकनो एडिसिने भोटो आं जतन नको कियाबा जों अ जागा आं तकैसा कोयनाय चिनि बिसिङो जेता इलेक्शन तो पार्टी न तो बुलाय तगलाय वालाय माने आबुनो जतोनि थानि नां याकुं याक रमै कोयो जतो पार्टी लीडर नि थानि नां याकुं याक रमै कोयो आं तामनाय आबो हायके आ परिबेश तु यांगै तंनानि बागै
তাই নরমনি বিসিংতই খেলে আং পাইথাগো তিনি বুবাগ্রানো হামবাইরেনাই তামনি হিনমালে বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত নতুই 6 তারিখ ফেব্রুয়ারি 15 যতন নগো বাनो কাইसा दायित्व कत रिखा बिचिं नों टेस्ट खायदि नों जों कनै मिलौइ टेस्ट खायनाय होनाय आवनि बागै टेस्ट खायजा टेक्निकली काइसा प्रब्लेम का आरटीआई रजागियानि बागै मैप सानाय एप्लीकेशन रखा किन्तु आ एप्लीकेशन जागा आरटीआई ताङै दिया आरटीआई गांगांगे स्टेट गवर्नमेंट हेदिक सेदिं नमाया गा आरटीआई रजागियानि बागै जों सुइद्रमा खायजा एवं ताबु बुसकांगो आरटीआई गोबां रखा आबो बिस्तामगंजनि जेता मुभमेंट राजानि आशीर्वाद बायके जेताव सुजरा मुभमेंट खायदो माने आं नरन बिसिं दिखले बिस्तामगंज आमसंगे ताखौ बरनो ग्यारान्टि रबो बिस्तामगंज नगर पंचायत बरक खालायमान्या जे दिन पर्यन्त बिसिं देबरमा कथां तंसा आबो नरकना आं ग्यारान्टि रबो एवं जे नगर पंचायत खायनाने बा अफिशियल सिस्टेम शुरू खायनाने आबो हाय विभाग न टेक्निकली कतगुला जे बरकना आं तामनाय डकुमेन्ट सानमानि बिसिं दै खालायै बरकनि 6000 डकुमेन्ट आनारो फायकिया आ डकुमेन्ट नि बिसिं दै खालायनानै यागो एप्रुव माने तामनाय एभिडेन्स दङ आबोनो नगर पञ्चायत इलेक्शन खालाय ताबो इमिडिएटली एक्शन खायनानै आबाय कोनो स्कोप करे अब कायसा आं आश्वस्त खालाय जतो बिस्रामगंज आमसयनि ताखौ बखरकना ताइ हास्तेनि तिप्रासा तो ताखौ बखरकना आं आश्वस्त खायो नरकुनो वाना जाखनाय करे जदि बिसिं देवरमा कथां तंका गथैगंग तां आबो होननानै ता आलादा बारनखाय आं बागै जारा ताब आमसयनि ताखौ बखर यंग जेनेरेशन बा जारा एजुकेटेड बा जारा इंटेलेक्चुअल तोरना खबकनानि मोसं अन्तत आ बिस्रामगंज नगर पंचायत नतै जों जतन इम्पोर्टेन्ट मारनाय एवं इम्पोर्टेन्ट होनानै बागै आं जतन थानायनि खबर आंनि माले जे नगर पंचायत टाक खायदि आ कगिया नगर पंचायत खायदि आं सापोर्ट खायो किन्तु नगर पंचायत नि हानतै खायदि एडीसी ना हानतै नगर पंचायत खायमांला आबुसे बिसिं देबमानि जेता ऑब्जेक्शन एवं चीनी तिप्रासारनि ऑब्जेक्शन गाबनि बागै नगर पंचायत ओंथों ओंनानि बागै बिसिं देबरमा सापोर्ट खायनाय किन्तु एडीसी ना हानतयै नगर पंचायत खायनानि बागै बिसिं देबरमा आ जागाव सापोर्ट गैया एवं खायनानि गैया आबो नरंनि बिसिं दै खायै आनि जेता वान सुकमानि न आं नरंनो बा हास्टेनि बा ओ आमजनि लोगरना आं साख्लायरो ताई तामुनै साने आनि जेता साजाकनाय तो अशोकनो आरुन परे नरक जदि सोंना रक मुसुं हांगांका सोंनाय मानो आनि आपातत तिनिनि कोनो पार्टियाव थांनानै এই मुहूर्ते आं चिन्ता खालायाखै तामुं हांगांकाय बुबाग्रानि इन्स्ट्राक्शना आं बिस्रामगंजनि जेता नगर पंचायत नतयै आं सामुं खाय दङ बुबाग्रा जदि आनो इन्स्ट्राक्शन दोखांखांगाय बुबाग्रानि इन्स्ट्राक्शना आं सामुं खायनाय एवं बुबाग्रा जदि जे दागियो आबोनो आं तामनाय आबोनो आं वान सुगै नायनाय प्रायोरिटी रुयै आं माने तामनाय सामुं तांनानै बागै तबे फुङाव बाबाय आं बाय किसा टैक्स खायजा आं बनो रेजिगनेशन कक साका बा बनो अकबो खायजा बानो साका गांगांकाय बानो साव बिसिं पलिटिकल आलादा कक 100% आं निन लगी दङ आं ननो सापोर्ट खायनाय बा सापोर्ट खायो आबुं हांगांकाय बुबाग्रानो सामानि कक आउन बागै बुबाग्रानि जेता इमां बा जेता तिप्रासानि जेता एक्जिस्टेंट टाइप सर्वाइवल टाइप तिप्रासानि अस्तित्वनि बागै जे हार जागमान आबर रखा खालायनानै न सबसे सामुं कतरंगौनो आनि वान सुकमानि आं आबरनो बेसि प्रायोरिटी रुकनाय एवं आबनो आनि जेता ताबुनि जेता वान सुकमानि এই মুহূর্তে आं 300 जाराव बा 300 जाराव कोनो একটা पार्टीयाव थांनानै आबाय डिसिजन लानायाखौ तां हांगांकाय बुबाग्रा बायला आं कक साका एवं बुबाग्रानो साका 100% आं नंबाय दङ आं ननो सापोर्ट खायो अशोक मको 300 जारानि कम एक्चुअली ताबुग्रम छिदि बीजेपी ओ आं जॉइन खायका बा ताबुग्रम छिदि जतबर आनो जनजाति मोर्चानि राज्य कमिटिनि वाइस प्रेसिडेंट छनाका आबुं हांगांकाय आनो वाइस प्रेसिडेंट छनामनाय हांगांकाय ताबु जे महाराष्ट्रनि राज्यपाल जिष्णु देवबर्मा एवं ब आनि बसकांगन छाका एवं आ जागा जे आनो साप्रो गंडासरा गंगानगरनि एमडीसी उकाबो दं
ভূমিকানন্দ রিয়া বঙ্গে সাক্ষী বানু সাজাক জনজাতীয় মোর্চানি রাজ্য কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন কিন্তু আ জায়গাও হয়তো কয়েকজন তিপ্রাসা মানে তাম নাই মানে তাম নাই যে সময় 2018 CPM খাই তংনাই আবহাই নেতার কথা বিজেপি পাই নেতা কত কটম খাবলে এই বাগিয়া এবং বিকাশ দেববর্মা বব মকব সাজান গান যে সামনে তাবো সুজারাও যে নেতা जिसनो दाना तो आं गार्जेन हिसाबै मानियो तावबो मानियो उलो मानिनाय गांगांगाय ताबुक जे माने जिष्णु दानि परे जारा नेता तंनाय चिने आटा राम पद बा ताबुक राम चिने जारा ताबुक जे बीजेपी नि नेता तंनाय बर कमनि सम्पर्क साइबमाया सिबुसिया बर कमनो सानादार गांगाबो साइमिया छै जारा ताबुक राम चिने जनजातीय मोर्चानि जारा राज्य कमिटि तंनाय रम बर कमनो तै सिदा सिसेमेल आनि जनतादारना बर कमनो सिया तम हांगे मोर आमपद जमाते नार मासा दंना चिनि विकास बाबुया चिनि विकास बाबु ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार जे समय समो सिलाइपुरो बा ओ जे ड्राफ्टिंग रोपुरो बंग हांगे तेलेमुरा डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट छे जनजाति मोर्चा ने आ जराव तेलेमुरा डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट बो चिनि ऑनरेबल जे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार आउन बागै बमनो सिनान पजे गान बागै तावरो चिनि रेबोटी बाबो बबो बन थानो कपि तो तंग साइमि आइছে गाउन बागै बरक तो सुतरां पार्टी खलाइना কিন্তু হাইবনো সুতরাং পার্টি খাইবো না তাবো গরম ছিদে কোন একটা জাতীয় গোষ্ঠী নি ন সকমরই কোন একটা জাতীয় গোষ্ঠী ন ডিপ্রাইভ খাই যে রাজনৈতিক খাইবনে আব কোন সময় পনাই তাবো গরম ছিদে আমর যে মেনশন খাই গানি রেজিগনেশন লেটার যে ও জাগো যে তামনাই কন্টিনিউ ডিপ্রাইভেশন অফ ডেভেলপমেন্ট নাই নাই যে নরক বিশাল গনে যেটা 12 স্কুল সুতার মোড়া থামি নাই নাই যে সুতার মোড়া 12 স্কুল এবং কা যোগ যোগ রমই যে আবা এটা খাই ডিপ্রাইভ খাই যাবে তামানে হ্যাঁ और माखासे কা নং সাবনতি একরে কামু খাইজামু অমরতে একরা কামু খাইজামু ইয়া লগে লগিসা আং আ যে সংসদ আছে এমপি রেজিগনেশন দ খামো আনি রাজমাই আং গাঙ্গাই আ সংসদ আছে আং রেজিগনেশন দ ওই খাইজামু হাজে নরেন্দ্র মোদি না তাওয়াবো খাইজাছে হ্যাঁ আং থাঙै তমান আং খরচ তিপ্রাসা आनी तिप्रासानि आइडेन्टिटी नारायण बागै आं राजनीति खालायना आनी तिप्रासानि आइडेन्टिटी सकमरै आं राजनीति खालायनाय गुन दरकार गराय एवं आंबो खरचा इंडियन सिटिजन भारतनि नागरिक आनी राइट दङ अ कन्स्टिट्यूशन आनो एलाउ खालायो अ कन्स्टिट्यूशन तिप्रासारनो एलाउ खालायो कासे जाति हिसाबै हामै दंनानि बागै अ कन्स्टिट्यूशन एलाउ खालायो जे हाइसे एवं त्रिपुरानि इतिहास जतन साइमानो 1949 नि सिगां प्राय 5,000 10,000 বছর सिगां 184 জন आबाके जुग जुग रमै आबाके काय हा चालुबै फायो अ हा चिनि हा अ हा तिप्रासानि हा अ हा आनि हा आउबा राजा तंखो 186 नम्बर चिनि महाराजा प्रदोत किशोर देव बर्मा जिनि जरिसे आं डिप्राइभ नै दं हांगां गांगाय जरिसे अ कन्स्टिट्यूशन आं डिप्राइभ खाइ दं हांगां गां बाद दंनाय तामनाय आ जागाव आं आनि जता इंडियन सिटिजन हिसाबै जेतानि सिस्टेम दंमोन आ सिस्टेम नां खलकनाय सराय सराय हिंगे नङाबो साननाय क्या जे ताबुक तंनाय बीजेपी नि आबरो दफानि बागै मौसा खाइमेया खालिया खायाजात 99% खायाजात 1% खानागे खाइमान अबन आं नुगो आबनि बागै आं दरं बिसिं दै कबंना नायो ताबो जे सिनि गोबां मा नेतार खाना हमजारनाय हनै बीजेपी ओ थाङो बरंनाबो नाय नाय 2 बोसोरनि परे खागे बरं तरै बीजेपी नि कि फिलबायनाय ताबुक रम चिनि पलिटिक्स बाबो हयते सुरु खलायै चिनि गुरुपद हयते सुरु खलायै चिनि जेता गौतम हयते सुरु खलाय बरक आसे त जुनियर नेता मांसे गा ताबु चिनि ताबु उपेम सं हयते सुरु खलायै आबो जतन कारण तांनि हिमालय तिनि जदि से आ जागा नाय नाय दे तिनि रामपद हाय बरक से तिनि तामनाय डिप्राइभ बङै लास्ट टाइम खांगां के ताबु स्पीकर जाखा स्पीकर ताबु बीजेपी ना आशीर्वाद या बजे स्पीकर मामाने आबं खांगा चिनि बुबाग्रानि आशीर्वाद कारण बुबाग्रा सगं सागलाय रेखा तिप्रा मथा स्पीकर नि बागै रामपद जमतियानो सापोर्ट खालायो 13 जन एमएलए सापोर्ट खालायके रामपद जमतिया स्पीकर नि बागै आ जागा बीजेपी उपाय करेखे जरि जा जागा सीपीएम सापोर्ट खालायके गांगांगांगाय ऑटोमेटिकली से रामपद बो स्पीकर मान आबनि बागै दा रामपद जे बो पुला बीजेपी न हामबाय रेखा बो बीजेपी न हामबाय मानि सका बो महाराजानो से हामबाय ना नांगो सका कारण बस प्रस्ताव तिसाव पनि स्पीकर ने बागै बीजेपी तिसाया गाउन बागै सेकेन्ड से बीजेपी न बाहामबाय ना नांगो हाइसे गा तिनि दाराम पद संगाय तिनि
তিনি ডক্টর অতুল 3 লাখ বেতন মানে তেমন ইয়া করে তিনি আবার কে বছর থাকে বেচারা 5 বছর এমএলএ আমি তাকে চাকরি করছে জিয়াম করছে অবাইকে খাই তিনি আবাকে দিপ্রাই তো তিনি ডক্টর অতুল ভাই রামবদ হাই জিষ্ণু দেবরম হাইছে আজাগাও দিপ্রাই বুনি তো গাই একচুয়ালি তাবু যে প্রেজেন্ট নেতার তোমরা বছর জোরে দই বড় টিপ্রাসানি বাকি তো মায় না বরং ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক হিসাবে বড় বছর যদি সাকসেস খাইমা না আবু কাছে অনেক কনফিউজ তো আবু জরা কক সাই জরা বিশিয়া 3 বছর 2028 পরে 29 জরাও 28 তো বড় সরকার ফাইয়া গাঙ্গা সরকার ফাইয়া গাঙ্গা তাও যে জেনারেল সেক্রেটারি বরং না আনি বডি জাকলাইও বিপিন দেব বর্মা বিজেপি তো তংনো সাইমি আছে হয় নাই তো কোনো মুক্তি পরিচয় হওয়া পাই না ও ভাই গোবাং মনে তো তং বিজেপি না আবু জরা কক সানাইতা হয়তো আং দিনাও কক সাগাং গাং সাইয়া আনবাই জুরি সাইয়ামি তো গাং 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 যতন থানি না কারসানো হামবাই